Danas idemo u obilazak reke Gradac, a sutra idemo na planinu Povlen. Do sad, bar u Srbiji, nisu otkrivene slične stene poput ovih. Neke teorije postoje da je to navodno vulkanskog porekla. Druga teorija je da su pale iz svemira. Jedna od stvari sa kojom se Valjevci najviše ponose, to je reka Gradac. Jedna od najčistijih u Srbiji, a također jedna od najčistijih u Evropi. Danas idemo u obilazak te reke, a sutra idemo na planinu Povlen. Idemo da vidimo prirodu na planini Povlen i u okolini planine Povlen. Priču krećemo odavde, sa najdužih stepenika u Srbiji, ima ih 930 u blizini manastira Ćelije, a također i u blizini reke Gradac. Idemo dole, dole nas čeka Đorđe. Đorđe je Valjevac, avanturista i veliki poznavalac ovog kraja. Ajmo, Veso. Počinje kiša da pada. Mislio sam da ćemo se izvući bez nje, ali očigledno nećemo. Ono što je sigurno, Vesi neće smetati. Utrudit ćemo se da nam ne upropasti dan. Vrlo je jednostavno doći do reke Gradac. Dođete do manastira Ćelije i put vas vodi tačno dole do same klisure, a tamo bi trebao da nas čeka Đorđe. Gde si, Đorđe? Gdje si, Radovanje? Jel me dugo čekaš? Pa ne, brzo ste. Evo, hoće nam sutiti kiša. Nije, pa ne bi trebalo. Ako požurimo, idemo do izvora Gradca, brzo ćemo stići. Čas sam se obukao, sad ću morati da se skinem. Pa ne, nemamo puno, tako da brzo ćemo stići, da. Idemo znači u ovom pravcu. Tako je, da, tim pravcem idemo. Šta nam je prvo? Izvor reke Gradac? Da, idemo prvo do izvora reke Gradac i onda se polako vraćamo ka ušću reke Gradac u Kolubaru. Odlično. Ajmo, idemo da nas ne bi kiša uhvatila. Ajmo. Tokom leta, to jest u rano proleće, ljudi ovako prave kampove pored Gradca gdje ostaju do kasne jeseni. Sad nemamo sreće, ljudi trenutno nisu tu, ali do pre neki dan su bili. I borave u šatorima nekoliko mjeseci? Da, borave u šatorima po nekoliko mjeseci, što je najvažnije, uvek ostave čistu reku. Vode računa o njoj. E, to je uživanje. Ja još nisam imao takvo iskustvo da toliko dugo ostanem, a ko zna, možda jednog dana baš ovdje pored Gradca dođem. Može zajedno ćemo da dođemo. Da, dogovoreno. I Vesa. I Vesu znamo, bez njega ništa. Pogledaj šta liči. Ovo ti je kod nas redovna pojava, da svako blato koje vidi, on uleti u njega. Reka Gradac nastaje od rečice Zabave koja izvire na planini Povlen i Bukovske reke sa Maljena. One poniru pa na površinu izbijaju kao gradac. Na Evropskom kongresu ekologa u Peruđi 1989. godine reci Gradac dodeljeno je priznanje Zlatni list, čime je i zvanično svrstana među najčistije reke u Evropi. Reka Gradac nastaje na nekih 28 km od ušća u Kolubaru. U Kolubaru se uliva u gradu. Gradac je malo specifična reka po tome pošto posle nekog dijela svog nastanka, prvog izvorišta, je ponornica ponire, da bi posle par kilometara
opet izašla na površinu na svom drugom izvorištu. To me zanimalo, to sam negdje pročitao, ali mi sad idemo do tog drugog izvorišta. Tako je, mi ćemo sad idemo do tog drugog izvorišta i malo ćemo prošetati gornjim tokom Gradca koji je sad trenutno još uvek suv i on se zove Suvaja. To je bukvalno klisura reke. Znaš šta me zanima? Jel dolaze ljudi da posećuju ovo mjesto? Da, preko leta je mnogo reka posljednja, čak i u toku zime mnogo ljudi dolazi, jer poseban je, po sunčanom danu ima jako lepu zelenu boju, proziranje i mnogo je bistra i čista voda. Svakako Gradac i po kiši, i po suncu, i po snegu je prelep. Jedinstven je, ljusako baš lepu klisuru koja je dužine od od drugog izvora do grada nekih 22 km. Pročitao sam negdje da je to najčistija reka u Srbiji i jedna od najčistijih u Evropi. Pa da, možemo reći da je jedna od čistijih u Evropi, a u Srbiji verovatno i najčistija. Se Valjevci ponose Gradcem? Da, naravno. Naravno i mnogo vodimo računa o njemu, zato je stalno ovako čist, sređen, nema otpada i prelep je. Veso, sve se tu popeo sada ti. Jeli? A? Duž reke Gradac ima baš dosta izvora pijaće vode, kao što je recimo ovaj ovdje. Kao i same reke u gornjem toku vodu ja pijem često. Tako da može da se pije Gradac? Da. Pa ne cijelim tokom, ali gore gdje nema dosta ljudi, da. U suštini da. Spominjao si da ima na ovom delu dosta pećina. Da, tokom reke Gradac ima negdje oko 75 pećina i 2 jame. Na reci Gradac dočekuje nas i Milica Sredojević iz Ekološkog društva Gradac. Milica je i strastveni ribolovac, stoga i ne čudi što je svoje slobodno vreme posvetila očuvanju ove reke. Milice, ko upravlja rekom Gradac? Već više od 30 godina Ekološko društvo Gradac upravlja ovom rekom i zaista smatram da je baš zbog tog društva u najboljem mogućem redu. Da li ima posetilaca? Da li dolaze ljudi ovdje? Da, ove godine jeste bilo više nego inače. Mislim da je korona uradila svoje, ali svake godine imamo dosta turista, što iz Srbije, ali što iz celog sveta. Ima ribolovaca, ima kampera, planinara, šetača, ali dolaze iz celog sveta. Nadao sam se da će sad sresti neke ribolovce, međutim nema ih. Tako je, da. Sad je nažalost lovostaj, nažalost za ribolovce, ali svakako je to dobro da se malo riba oporavi i da bude u mrestu. Naime, od 1. marta pa do 1. oktobra je sezona, a od 1. oktobra pa do 1. marta je lovostaj i tada mi ribolovci odmaramo i tada riba odmara od nas, ali družimo se ponovo 1. marta. Gradac je najčistija reka u Srbiji, voda iz Gradca se u svakom trenutku može piti, ali i kanjon koji je okružuje najčistiji u Srbiji. Mi svake godine organizujemo akcije čišćenja gde nam dolaze ljudi bukvalno iz cele Srbije koji nam pomognu da očistimo najlepšu reku Srbije. Takođe, smatram da je sama priroda takva da je stvorila ovu reku takvu da je teško je zaprljati. Deca jednostavno uživaju u prirodi. Ja sam srećna zato što smatram da odrastanje u prirodi za dete je najbitnije. Joj, na šta liči. Nadam se da će Ekološko društvo Gradac uvek imati dovoljno volontera kako bi i u budućnosti ovaj biser bio sačuvan. Đorđe i ja, uprkos kiši koja nas prati, nastavljamo naš put do samog izvora. Konačno smo stigli, Đorđe, na izvor reke Gradac. Da, zapravo, ovo je glavni izvor reke Gradac. Znači, ponire gore, koliko otprilike gore? Pa nekih 5-6 km. 5-6 km ponire i opet izvire ovdje. Tako, i opet ovdje izvire u punom profilu reke i nastaje reka Gradac. Reci mi, toku proleća ima više vode ili je to... Da, tokom proleća sada je vodostaj baš mali. Rekla nam je Milica da je reka Gradac najčistija reka u Srbiji i najčistija reka u Evropi. To mi baš onako deluje zapanjujuće, nisam znao za taj podatak. Da, skoro cijelim tokom reke može voda da se pije kao i sad i ovdje na izvorištu reke Gradac. Nažalost, kiša je nastavila da pada. Posle par sati pešačenja bili smo potpuno mokri i to je bio razlog da se Đorđe i ja rastanemo. Sutra bez njega nastavljamo obilazak ove divne reke i njene okoline.
Nadao sam se da ću juče da vidim Degurićku pećinu, međutim nije postojala mogućnost, pokisli smo i Đorđe i ja do gole kože. Danas je novi dan, nastavljamo gde smo juče stali, Degurićka pećina na nekih 200 metara od mene, kombi može da se dođe do ovde, idemo da vidimo kako izgleda. Nadao sam se da će danas biti lepše vreme, na prognozi je pokazivalo da će biti sunčano, međutim definitivno ništa od toga. Oblačno i danas. Na fotografijama sam video da ovde postoji jedna brana, neki vodopad imaju, nisam nikad bio na ovom mestu, a zato sam sad ovde. Ovde na reci Gradac ima i jedan vodopad. Teško je doći do njega, ovde je na samoj brani, mora da se preskoči, ali malo ćemo se potvrdimo, idemo da vidimo kako izgleda. Ali dobro izgleda. Savršeno. Rekli su mi da ima vodopad, ali nisam znao šta da očekujem. Ovo je napravljen bukvalno vodopad od ove hidrocentrale, od ove brane. Ali jako dobro izgleda, pogotovo u ovoj oazi ovde. Daje još jedan onako savršen pečat. Toliko velika količina vode izlazi da sigurno 2 metra baca u dalj vodu. Kakav prizor. Ispred nas je nekih 100-tinjak metara i Degurić pećina. Koliko znam, unutra ima reka koja je pritoka reke Gradac. Idemo da vidimo kako izgleda unutra. Ispred samog ulaska u Degurić pećinu nailazimo na kupalište, lokalci ga zovu Banzai kupalište. Šteta što nije toplo, što nije leto da se kupam i ja, ovako će samo Vesa da se kupa. U svakom slučaju jedno od lepših kupališta na kojima sam bio. Na tabli sam pročitao da je pećina duboka oko 2,5 km, ali nije do kraja ispitana. Takođe u njoj postoji 6 sifona, dakle sad kad bi išli u pećinu, naišli bi na kraj pećine, ali postoji prolaz kroz reku, kao sifon u Sudoperi. Dakle, tako 6 puta. Ja ću ući samo malo da vidim kako izgleda unutra. U samoj pećini postoji nekoliko vodopada i čak jedno jezero. Ako slučajno krenete da vidite kako izgleda pećina iznutra, morate da ponesete jedne duboke ribarske čizme, pošto je voda dosta duboka. Ja, nažalost, nemam ništa od toga, tako da neću ići skroz do dole. Sad mi je jasno zašto se Valjevci ponose rekom Gradac. Napuštamo ovo divno mesto i idemo da vidimo Povlen i neke od povlenskih reka. Na Povlenu i u podnožju Povlena se nalazi dosta zanimljivih lokacija koje treba posetiti. Neki od njih su Taorska vrela, reke Cetinja, Skrapež, Zabava, Povlenska reka i druge. Ovo je razlog zbog čega je Povlen nemoguće obići za jedan dan. Zbog toga sam pomoć potražio kod poznavaoca ovog kraja. Penjemo se na Povlen, ovdje će nas negde na putu čekati Uroš. Uroš je takođe Valjevac, baš kao i Đorđe, i on će nas upoznati sa prirodom na Povlenu. Evo ga Uroš.
Uroše, šta ćeš da nam pokažeš sad na Povlenu? Počet ćemo ovdje sa ovim kamenim kuglama. One se nalaze u ovom jarku. Te kamene kugle su formacije od stena za koje geolozi još uvijek nisu utvrdili njihovo poreklo. To jest, po samoj strukturi ne bi trebalo da pripadaju ovom regionu. Ima ih na nekoliko mjesta na Povlenu. Ono što je zanimljivo je da ovaj lokalitet konkretno nije toliko posjećen, tako da ćemo mi otići ovdje gdje je ambijent još uvijek nenarušen. Ajde vidimo kako izgledaju. Evo, ovdje se već mogu vidjeti kugle. Aha, neke. Jeste dole u ovom jarku. Sad ćemo naći način da... Evo je ovdje, ja mislim da je možda već jedna. Ništa sad da nađemo način da siđemo. Malo je kliza od kiša, a? Nema staze, morate da pazite. Evo ih. Što se tiče samih kugli, postoji više teorija. Teorija koju su geolozi razvili je da su kugle nastale pre oko 150 miliona godina, u periodu Jure, kada je sama formacija tla je bila takva da je dolazilo do čestih ispiranja i da su kugle nastale tako. To je jedna teorija. Druga teorija je da su pale iz svemira, što je možda zanimljivije, malo je onako... Mističnije. Lepše zvuči. Sad, što se tiče prvog pronalaženja kugle, to se desilo na jednoj drugoj lokaciji, tamo kod Taora, gdje je čovjek kada je sekao bukvu, stablo je odsekao i bukva kako je pala, zakačila je za nešto na tlu i sve se to odronilo i poispadale su kugle. To je bio prvi slučaj da su se kugle pojavile. Koliko tih kugli ima ovdje? Te kugle, sad ovo gdje smo mi ovdje na ovoj lokaciji, pretpostavljam da ovo što mi sad vidimo su nekih 4-5 kugli, 6, ali ukupno na Povlenu? Na Povlenu, ja koliko znam, ima na 4 lokacije da su otkrivene. Vidim na nekoliko mjesta da samo vire da... Da, evo baš ovdje kod tvoje noge viri jedna... Ja verujem da ih onda ima još isto zemlje. Da, sigurno. Pa ima, evo i ovdje isto samo komad jedan viri, ali je dosta izmešano sa stenama. Ovo je kako izgleda presek same kugle, možete da vidite. Ovo je neka veća kugla, a ima i ovdje koja je manja, koja je pukla. I sve one unutra imaju, ajde se tako izrazim, zvezdasti oblik ovih kanala. Ono što je još zanimljivo je to da ove kugle, gledano po ekvatoru, na nekoliko još lokacija u svetu se nalaze bukvalno na istoj liniji. Ista struktura? Ista struktura, iste kugle. Čak su u nekim zemljama su ih postavili kao svetilište. Neke stare civilizacije, paganske, šta već. Kao što sam ispomenuo, na Povlenu izvire nekoliko reka. Jedna od njih je reka Skrapež, što je i naša sljedeća destinacija. Jedna od povlenskih reka je i reka Skrapež. Sada ćemo ići da posjetimo njen izvor. Vrelo ovdje, nedaleko odavde, tako da... Koliko imamo peške? Pa nekih 100 metara, 150 metara. Znači, za sad smo sve manje više kolima došli do pred sam izvor, da. Odlično. Otprilike. Reka Skrapež, ona izvire dalje gore na Povlenu, međutim ona ponire. U jednom momentu nestaje i tako da ovo njeno korito koje mi možemo da pratimo, kanjon, je preko leta suv. Šta se dešava? Znači ona ponire gore, a ovdje nekih par metara od ovih vrela ponovo izlazi iz zemlje, vraća se u svoje korito i onda se spaja sa ovim vrelom. Tako da Skrapež faktički odavde
kako meštani vole da kažu, ovo je njegov izvor s Krapeža i on ide odavde skroz do reke Đetinje, gdje se uliva. Nekih 47,5 km. Pretpostavljam da tokom proleća ima daleko više vode po Mahovini. Da. Ovo što se vidi tamo na stenama, zapravo cijelo vrelo, ovo što mi sad vidimo je jako slab vodostaj. Obično vrelo idu skroz gore sa vrha ove rupe i sve ovo što se vidi zeleno od Mahovine, znači to je ono kuda voda zapravo teče, kad je u punoj snazi. Jel bude puno vode? Da, bude prelepo. To je negdje april, maj, do sredine jula. Kao i sve reke kod nas. Da. Posle snegova i kiša, sve kreće rock'n'roll. Jel da, u svakom slučaju je i ovako lepo, verujem da je u toku proleća još lepše. Posljednjih godina je Povlen postao dosta popularan, a ove godine kako je krenula situacija sa koronom, mislim da je nikad posjećeniji nije bio. Nedavno su čak i formirali udruženje koje se bavi zaštitom Povlena, tako da trebali da ga pretvore u park prirode. Znači ima neko ko vodi računa o Povlenu? Da. Ima nas dosta koji volimo tu planinu i koji je doživljavamo baš onako lično. Nastavljamo put ka najvišim vrhovima Povlena. Povlen čini više vrhova, od kojih su 3 najvažnija, a to su Mali Povlen, Srednji Povlen i Veliki Povlen. Interesantno je da je Mali Povlen najviši vrh sa 1347 metara nadmorske visine, dok je Veliki Povlen najniži od ova 3 vrha sa 1271 metrom nadmorske visine. Uroše, gdje sad idemo? Sada ćemo posjetiti Povlenske ploče. Šta su Povlenske To je ploče? kamena formacija. Neki kažu da je nastala vulkanskim aktivnostima. Neki opet imaju neke malo mističnije priče. Ali u svakom slučaju sada ćemo doći do njih. One se nalaze ovdje iza Srednjeg Povlena. Pored povlenskih kugli saznajem da ovdje postoje i povlenske ploče, koje također kriju jednu dozu misterije. Uroše, stigli smo na te ploče koje si mi spominjao. Tako je. Nalazimo se na pločama. Ono što je ovdje zanimljivo, možete vidjeti sad kakva je struktura stena. Inače, ove stene se protežu još nekih 300-400 metara levo. Ono što je još zanimljivo je da ovakve stene imate samo na ovom mjestu. Do sad, bar u Srbiji, nisu otkrivene slične stene poput ovih. Zanimljiva mi je struktura kao šljunak da je zalepljen, to nisam stvarno Da, deluje kao da je u nekom u trenutku gomila šljunka zapečena, da je zamalterisana. Ne zna se odakle. Pa ne zna se, neke teorije postoje da je to navodno vulkanskog porekla, mada ja iskreno ne znam da je ovdje bila neka vulkanska aktivnost, da ima neka vulkanska planina, tako da opet ne znam, možda je teorija tačna, zavisi. Nadam se da ćemo u budućnosti saznati kako su nikle ove šljukovite ploče u sred šume. I bilo da je teorija oko vulkanskog porekla tačna ili ne, ovo je svakako nesvakidašnji prizor i destinacija koja nikog neće ostaviti ravnodušnim. Vidjeli ste kako izgleda najčistija reka u Srbiji, reka Gradac. Svakako doći ću i u letnjem periodu da posjetim čuvene ribolovce, mušičare, da vidim kako oni to love još čuveniju pastrunku. Šta reći o magičnom Povlenu? Magični Povlen krije još mnogo vodopada, vidikovaca, reka, ali to ćemo posjetiti nekom drugom prilikom u toku proleća kada sve te reke bujaju. Vidimo se uskoro u nekoj novoj avanturi.